Assalamu alaikum. This is Sada Future Architect Valley, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका मिशन है सीखना और सिखाना और हम उन्हें वेलकम करते हैं शहनाज पेरेंटिंग वाली को जो कि हैदराबाद से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं। शहनाज की सबसे बड़ी खूबी उनका रीडिंग और लर्निंग का पैशन है। उनका हमेशा से एक ही गोल रहा है, ग्रो विद नॉलेज, यानी इल्म के ज़रिए अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। पेरेंटिंग और पर्सनल ग्रोथ के हवाले से उनका विज़न बहुत ही यूनिक है। तो आज हम उनसे कुछ वीक स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे और कुछ उनकी जनरल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहनाज, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी, शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा ही करम है। तो आप जो है आपका ये जो जर्नी है इसमें आपका इंटरेस्ट किस तरह पैदा हुआ? एआई का जो सफ़र आपने शुरू किया? जी, ऐसा शुरू हुआ कि हमारे साथ बच्चों की तालीम के साथ-साथ वालिदैन का तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, इसलिए ये शौक़ पैदा हुआ। पहले से भी कंप्यूटर वग़ैरह मैं जानती थी, लेकिन अभी जो एआई आ गया है, तो इसकी भी नॉलेज होना मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये जॉइन किया। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो एआई है वो वीक बच्चों के लिए कोई हेल्पफुल साबित होगी? जी, जी, बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। वीक बच्चे जो हैं अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, तो उन्हें एआई आने की वजह से बहुत आसानी हो गई। वो खुद से भी कोशिश अगर कर ले या पेरेंट्स या कोई बड़ी बहन, कोई बड़े थोड़ा-सा वक़्त लगाकर अगर उनके थोड़ी मेहनत कर लें, तो एआई को इस्तेमाल करते हुए इन्हें काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। बिल्कुल ठीक आपने वजह फरमाया। जब उन्हें किसी बड़े की सपोर्ट होगी, वो पेरेंट्स हों या उनके बिल्कुल, बहन-भाई हों, तो बच्चे थोड़ा आसान महसूस इम्प्रूव करते हैं होगा। अपने गोल की तरफ बढ़ने को। जी, जी। तो एआई में जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको एआई किस तरह हेल्प करता है कि वो तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ सकें? जी, जी। बच्चे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ही जो है कुछ ना कुछ खूबियों से पैदा किया है, लेकिन उसे थोड़ी पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और हर किसी में हर बच्चा या हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता और हर एक में तेज़ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुछ चीज़ों में, कुछ सब्जेक्ट्स में वो अ, अच्छा पढ़ेगा और कुछ में वीक होगा, तो उसमें जो जिसमें वीक है, बच्चा खुद अगर चाहे तो वो एआई की मदद लेकर स्पेलिंग्स करेक्शन कर ले या प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहे या फिर अपनी ग्रामर ठीक करना चाहे या फिर लैंग्वेजेस में अगर वो करना चाहे, जिसमें भी इसे अगर कमी नज़र आ रही है, खुद से भी अगर वो कोशिश कर ले चंद सब्जेक्ट्स में, तो वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये एआई में मदद देगा। अच्छा, एआई जो है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग देता है, मतलब हर बच्चे की सतह पे आके वो बात करता है। जी, इस जी, ऐसा वो है। वीक स्टूडेंट के लिए वो किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है? इसी तरह वीक स्टूडेंट जिसमें हम अपने आप को वीक समझें या बच्चे समझें, तो उसमें फिर थोड़े हम खुद बोले एआई को कि अगर मुझे ये सब्जेक्ट्स नहीं आती, मुझे इसको एक पा 8 साल के बच्चे की तरह समझाओ, तो वो ऐसे समझाने लग जाएगा। क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें और हार्ड वर्ड्स अगर ऐसे हैं, तो वो हमें नहीं समझ आ रही, तो उसको अगर हम बोल दें हमारी ज़बान में कि मुझे इस लैंग्वेज में मुश्किल हो रही है, आप मुझे आसानी से समझाएँ, तो वो फिर उस लेवल पे लेके जाएगा आपको और समझाने की कोशिश करेगा और बेहतर हुँ। तरीके से समझ भी जाएँगे आप। जी, या फिर बिल्कुल। कोई यूट्यूब वीडियोज़ रिकमेंड कर देगा या फिर आपको कोई ऐप्स रिकमेंड कर देगा, जिससे आपको और आसानी पैदा हो जाएगी रेगुलर बेस पे। सही। अभी असल में अब तो चैट जीपीटी आ गया और बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं। उससे पहले यूट्यूब ही हमारे पास सबसे जी, बेहतरीन तरीका था कि हम सीख जी, सकते हैं। जी। उसमें हम एक सवाल डालते हैं और आप कह हाँ, लें कि हाँ।
500 हर मज़मून 1000 में। के जी। करीब हमारे सामने खुल जाते हैं टीचर्स हमें जो कि सिखाने के लिए खड़े होते हैं। जी, जी, ऐसा ही है। अभी भी इससे सहूलत है क्योंकि कोई मज़मून अगर हम लें तो यूट्यूब पे डालें तो सारी मालूमात इकट्ठी एक ही तरह मिल जाएँगी। विज़नरी जो लोग हैं, जो बच्चे कि अक्सर विज़नरी होते हैं, जो देखकर जल्दी समझ लेते हैं वीडियोज़ के थ्रू, देखने के थ्रू, तो उसमें यूट्यूब बहुत आसानी पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, अगर हम अभी थोड़ी-सी पेरेंटिंग पे बात कर लें, तो जी। पेरेंटिंग के हवाले से आप क्या समझती हैं? ये क्या है? जी, जी, जी। पेरेंटिंग ये कोई सब्जेक्ट नहीं, ये कोई ऐसी नहीं, हर माँ में मैं समझती हूँ हर माँ और बाप में ये क्वालिटीज़ होती हैं, खुद ब खुद अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है ये। लेकिन उससे थोड़ी मेहनत से, थोड़ी कोशिश से थोड़ा निखार ज़रूर आता है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी थोप दी जाए, पहले बच्चों की बात को समझा जाए, बच्चा किस लेवल पे है, उसको समझने की कोशिश करें, वो किस स्टेज पे है। कभी इमोशंस होते हैं बच्चों के, खाने-पीने के लिए भी सताते छोटे रहे जब, फिर थोड़े बड़े हो जाएँ तो स्कूल जाने के लिए सताते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा गौर कर लें तो फिर पेरेंट्स कामयाब हो जाएँगे। ये मेरा नज़रिया है। जी, ऐसा ही है। इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, अब से नहीं, आई थिंक मुझे शुरू से ही पसंद है, लेकिन रेहान इंस्टीट्यूट जॉइन करने के बाद ये नाम मैंने खुद जोड़ लिया है अपने साथ, पेरेंटिंग वाली। जी, जी। मुझे अब जाके पता चला कि अब मुझे पेरेंटिंग पर और काम करना चाहिए। जी, जी। वाह! क्या देखिए, जो आस-पास करीब के जो लोग हैं मशवरे लेते हैं, अपनी बात समझाने की हम कोशिश करें तो वो समझ भी जाते हैं, अभी जो छोटे हो या थोड़े बड़े हों। तो मुझे लगा कि ये मज़मून बहुत बेहतरीन और कारगर है। इस पे मुझे काम भी करने का बहुत शौक है अपने आस-पास के लोगों में। तो मैं समझती हूँ इस पे हर कोई अगर पेरेंट्स काम करने लग जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, सबसे जी, जी। जो मेन रोल है वो पेरेंट्स का ही है जी, और जी, जी। वो कभी बेचारे ट्यूशन वाले पे डाल देते हैं, कभी स्कूल जी, वालों पे डाल टीचर देते जी, हैं। तो अगर वो जी, अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा दें ना, तो बस। किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती। जी, जी, जी। सामने वाला बंदा भी कितना कोशिश करता है, जितना बच्चे पेरेंट्स को समझ सकते हैं, टीचर्स कहाँ समझेंगे इतना। उसके पास भी वक़्त हो, अगर समझ में भी लग जाए, तो कभी डाँट के भी समझाना पड़ेगा बच्चे को, कभी प्यार से भी, नरम और सख्त भी होकर। पेरेंट्स अगर ये चीज़ को समझ ले, तो मैं समझती हूँ कि तकरीबन प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी, ये जो ना पढ़ने वाले बच्चे और सताने वाले, ये बाहर चबूतरों पे बैठने वाले बच्चे, टीनेज में हुँ, जाने के बाद में तो और ज़्यादा वक़्त की बर्बादी। बिल्कुल। बिल्कुल, रील्स देखना, सोशल मीडिया पर क्या देखें, क्या ना देखें। एक एज तक हम बच्चों को समझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक एज होने के बाद में हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उस कंट्रोल करने जाएँगे, तो और ज़्यादा बिगड़ के बताएँगे बच्चे। तो हुँ, इसको स्टार्टिंग से ही अगर बिल्कुल। पेरेंट्स कोशिश करें, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बच्चों की भी और बड़ों की भी। और इससे माहौल भी शहरी भी अच्छा बनेगा और मुल्क की भी तरक्की होगी, मैं समझती हूँ। अच्छा, ये जो पेरेंटिंग वाली है ये आपकी उसमें लिस्ट में था या ये आपने खुद से चूज़ किया? मैंने लिस्ट नहीं देखी, ओके। होगा, आई थिंक होगा, लिस्ट तो मैंने नहीं देखी। क्योंकि जैसे मैंने फ्यूचर आर्किटेक्ट वाली चूज़ किया है ना तो वो लिस्ट में नहीं है। जी, जी, जी। जिस पर हमें थोड़ा बहुत तजुर्बा हो, हमें काम करने में खुशी मिलती हो, मैं समझती हूँ वो अगर हम साथ में लगा लें, उस पे काम करें तो हमें भी बहुत खुशी होती है और इससे आगे बढ़ने की भी वो खुशी अलग होती है। किसी और के देने से उस पे हम क्या काम कर पाएँगे? आई थिंक हुँ, तो क्या कहती हैं कि अगर जैसे कहते हैं अभी कि ये एआई जो है ये एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो क्या पेरेंटिंग पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए लाज़मी? क्योंकि ये तो बिल हमारी का हिस्सा है ही है। जी, जी, जी। होना चाहिए, हफ्ते में 1 मर्तबा ही क्यों ना हो, पेरेंटिंग सेशन होना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हो गई है मिस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया और
جو تقریباً ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں اور پیرنٹنگ سیشنز بھی لینا سٹارٹ ہوئے ہیں. ابھی جو نیو پیرنٹس ہیں کیونکہ ان کے پاس نیو ٹیکنالوجی ہے اور وہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, دیکھا دیکھی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اب کے بچے جو نیو پیرنٹس ہیں وہ جو پرانی دقیانی سی باتیں تھی, دیکھا دیکھی, وہ جو بہت پرانے لوگ کرتے تھے سیم ہم بھی ویسا ہی کریں, وہ اب ایسا نہیں کرنا چاہتے. اس کا نہیں مقصد نہیں، کیا اب ہے؟ تو وہ جی جی, اچھی طرح اس کو انویسٹیگیٹ سمجھ رہے کرتے ہیں. ہیں، اینالائز کرتے ہیں، پھر جی جی, چلتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں. پہلے جیسا تھا کہ پیرنٹس میں ماں اور باپ, لیکن باپ کا رول بالکل ایسا تھا کہ بس وہ باہر کمانے جائیں اور گھر پہ آ جائیں, کمانے کے حد تک ہی تھا. لیکن اب کے پیرنٹس کو دیکھیں اور ہسبینڈس کو دیکھیں, اور بالکل شانہ بشانہ اپنے وائف کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہیں, اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور وائف بھی ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا, اگر گھر کا کام کچھ ہسبینڈس کر لے تو پھر شامت آ جاتی تھی گھر پر. لیکن اب یہ بالکل چینج ہو گیا, یہ جی ایسا اب نہیں ہے. جی جی, تقریباً گھروں میں اب ایسا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ باپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے لگ گئے ہیں. تھوڑا بزرگوں کا بھی اگر اس میں سپورٹ آ جائے تو اور آسانی ہو جائے گی. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. ہاں، تبدیلی آ ہی جائے گی. جی جی, اچھی پیرنٹنگ کی کیا کوالٹیز ہیں؟ اچھی پیرنٹنگ کی یہی ہے مس کہ بچوں کی بات کو سمجھیں اور ان کے ایموشنز کو سمجھیں, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں. جیسا ان ویسا من, ہمارے یہاں ایسی بات, جیسا ہم کھائیں گے ہمارا من بھی ویسا ہی بنے گا, ہمارا دماغ بھی ویسا ہی سوچنے لگ جائے گا. آج کل یہ جو پیزا برگر جو جنک فوڈس ہے, اگر یہ بہت زیادہ ہم بچوں کو دینے لگ جائے تو پھر بہت مشکل ہے. پھر ان کا دماغ بھی ویسا ہی فاسٹ, وہ فاسٹ تو ہو جائے گا لیکن کن چیزوں میں کام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا. بیکار کی چیزیں ریلز دیکھنے میں, سوشل میڈیا پہ جو دیکھے, زبان سے ہم کیا ادا کر رہے ہیں اس پہ بھی کنٹرول نہیں رہے گا. جنک فوڈ کا یہ ایک بہت زیادہ نقصان ہے. ایسے تو پیٹ کی خرابی ہے ہی ہے, اور آہستہ آہستہ دماغ کی خرابی پیدا کر دے رہا ہے. تو اسٹارٹنگ پہلے جی جی کھانے سے اسٹارٹنگ کریں, سادہ غذا دیں جو قوت ہو, اس میں پروٹینس ہو, کاربوہائیڈریٹس ہو, فیٹس ہو, جو ہماری نارمل غذا, اور فزیکل محنت کرائیں. ہم جنک فوڈ دے دیں اور ایک ہاتھ میں موبائل تھما دیں اور بس پیرنٹس بے فکر ہو جائے, یہ زندگی ایسی نہیں ہے. پھر بچے تو اتنے موٹے موٹے دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اتنی ایج میں 10 سال کے بچے اتنے موٹے موٹے ہو گئے, بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں 2 سیڑھیاں چڑھے سانس پھولتی ہے. دیکھ کے ہمیں خود ڈر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ برگر کھا کے برگر بنے ہوئے ایک صوفے پہ تھیلے کی طرح پڑے ہوئے ہیں, نہ ان سے کوئی فزیکل کام ہو رہے ہیں, نہ ان سے مینٹل کی کام ہو رہے ہیں, نہ پڑھنا لکھنا ہو رہا ہے, بس پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح زندگی نہ دے. یہ ایک خوشی ہے, آپ لوگ سہولت مہیا کر سکتے ہیں کریں, لیکن وہی چیز فروٹس ویجیٹیبلس پہ لگائیں, خرچ اچھی جگہ کرے, فزیکل محنت پہ زیادہ لگائے. گھر کے کام کاج, میں سمجھتی ہوں گھر کے کام کاج تو بالکل بچوں کو لگانے چاہیے. یہ ایسی والی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر کوئی کام ہیلپر آ بھی جائے تو ان کے ساتھ رویوں میں بھی ایسی تبدیلی ضروری ہے کہ وہ ایک کام والی ہے, ماسی ہے, ایسا نہیں. اس کو باجی کہہ کر بلائے, باجی آپ ہماری مدد کرنے والے ہیں, اس طرح سکھائیں گے تو میں سمجھتی ہوں بچے بھی اچھی طرح سمجھیں گے کہ وہ ہماری مدد کرنے آئی ہوئی ہیں, ایک کام والی ہے. اس طرح اگر ذہنوں میں بچوں کے بیٹھ جائے تو قوم کا کیا ہوگا. جی بالکل تو ٹھیک. جی جی بہت ہی خوبصورت باتیں کی آپ نے, جو جی کہ اگر آج کل کے پیرنٹس سن لیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. جی جی, سمجھ لے نہیں ہے مس, یہ حقیقت ہے. حقیقت کو جب تک آپ اگر صحیح نہیں سمجھیں گے تو ایک لائف میں حقیقت کو, ریئل لائف اگر سمجھ جائیں تو آسانی سے زندگی گزر جاتی. اگر ہم شو آف میں چلے جائیں یا دیکھا دیکھی کرنے لگ جائیں یا سیریلس دیکھ لیں, اس طرح کرنے اگر ہم چلے جائیں تو بہت مشکل پڑ جانی ہے. وہ ایک بنی بنائی اسٹوری ہوتی ہے, اس میں جو جو دکھایا جاتا ہے ویسی ہماری زندگی بالکل نہیں ہوتی. لیکن یہ آج کل کے نوجوان بچے بھی, شادی شدہ جوڑے بھی
इस बात से बहुत बेफ़िक्र हो गए, ऐसी ही हमें लड़की चाहिए, ऐसा ही लड़का चाहिए। बच्चे भी वो बच्चा ऐसा खेल रहा है, उसके पास इतने खिलौने हैं, मुझे भी वैसे चाहिए। तो बहुत मुश्किल है, तो हकीकी ज़िंदगी बहुत डिफ़रेंट है, तो ये समझने की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल सही। सीरत जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, जी। सूरत की बजाय। ये तो आपने बड़ी जी, अच्छी जी। बात की। जी, तो जी। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि माशरे में एक अच्छाई हो, बुराइयों का ज़्यादा पनप ना हो। माशरा अगर बेहतर होना चाहे, करना चाहे अगर हम, तो पहले वालिदैन अपने आप पे काम करें, फिर बच्चों से कहें। हम अगर काम नहीं करें, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस लगा दें, तो फिर ये मुश्किल है। हम बैठ के सीरियल देखते रहें, बच्चे से कहें, "आप ना देखें रील्स", तो ये होने वाली बात नहीं है। जाए आप नमाज़ पढ़ के आएँ, तो ये होने वाली बात नहीं है। हम ही नमाज़ पढ़ते बैठे तो 1 से 4 बार देखेंगे, तो चलो पास आकर तो बैठ जाएँ, और कि बच्चे का दिल ही चाहने लगेगा। हम मोबाइल पर रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, बच्चे को जाओ बेटा कुछ अच्छा काम करो, तो वो तो होने वाली बात नहीं है। इस तरह है। माशरे के अच्छाई के लिए ये बहुत बेहतर काम है, पेरेंटिंग पे काम करना। पेरेंट्स बच्चों में अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? ऐसा ही हम जब तक हमारी आदतों को नहीं बदलेंगे, तो बच्चे भी उस आदत को नहीं अपनाएँगे। अगर हमारी डाँट-डपट से, गुस्से से या टीचर की बात से वो अपना भी ले, तो कुछ वक़्त के बाद में वो फिर छोड़ देंगे, वो पुराने ही अपने जो घर के माहौल है, जो वैसे ही फिर अपना लेंगे वो। तो सारी मेहनत टीचर की भी रायगा जाएगी और बच्चे की भी रायगा जाएगी। तो इसको अपनी आदतों में आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली लाएँ, एक साथ नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ अगर तब्दीली लाते रहें, तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक। अगर हम गुफ्तगू की बात करें तो बच्चों के साथ मौसर गुफ्तगू करना क्यों ज़रूरी है? अच्छी गुफ्तगू। जी, जी। पॉज़िटिव वे में अगर हम बात करें बच्चों से, तो वो पॉज़िटिव ही रहेंगे। हर बार हम नेगेटिव बात करेंगे, बच ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, तो हाँ, हम ऐसा ही करते बोल के वो डबल करके बता देते बच्चे। तो उसको पॉज़िटिव वे में आप ऐसा मत करो बेटा, इससे ये नुकसान है, उसका नुकसान आप बता देंगे तो वो फिर सोच के उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि नहीं करें, कुछ वक़्त लगेगा उसके बाद में फिर वो पॉज़िटिव वे में वो भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों की जो गलतियाँ हैं, जो वो मिस्टेक्स करते हैं, उन पे वालिदैन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बच्चों को पहले तो बुलाएँ, बिठाएँ, फिर उन्हें बताएँ कि आपके साथ ये गलत काम आप कर रहे हैं, तो इसको आप कोशिश करें कि छोड़ने की। अ, अगर आप छोड़ दें तो हम आपके लिए कुछ इनाम रखेंगे, उस इनाम को पाने की लालच में कम से कम बच्चे उस बुरी चीज़ को छोड़ देंगे और अपनी गलतियाँ करने का आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश तो करेंगे बच्चे। एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करेंगे उस गलती को छोड़ने की। बच्चों में खुद एतमादी बढ़ाने के लिए वालिदैन क्या कर सकते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए? जी, जी, जी। बच्चे जो है अपने पास रिश्तेदार, मेहमान जो भी आते हैं, हम ही रिसीव करने चले जाते हैं बच्चों को। तो पहले बच्चों को ही भेजें कि जाए बेटा कौन आए, देखें, बेल बजी है। हम क्या करते हैं कि पहले नहीं बेटा आप अंदर जाओ, हम जाके देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मेहमान हो आपके पास, पहले जाएँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कहाँ से आए, किससे मिलना है? तो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा और हम कैसे बात करना है, किस सिचुएशन में करना है, अभी मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती वालिदैन की, वो पूछ के बता देंगे। अगर हम ही झूठ बोलने लग जाए कभी, जाओ बेटा नहीं है, अ, अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, बाद में आओ, तो फिर वहाँ से सीख लेते हैं बच्चे, चलो ये तो ज़बरदस्त काम है। तो बच्चों को पहले इंटरेक्शन कराना शुरू करें, लोगों में घुमे-फिराएँ, सोशल स्किल्स पे काम करें, अपने साथ ले जाएँ। अक्सर वालिदैन ये करते हैं कि जो गैदरिंग्स होती है बड़ों की या कहीं भी घूमने-फिरने भी जाएँ, तो बच्चों को नानी-दादी के पास छोड़ देते हैं या किसी के पास छोड़ के वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन जहाँ मुमकिन हो सके
وہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں تو انٹریکشن بہت ہوگا اور کانفیڈینس بھی بلڈ ہوگا، نئے نئے لوگوں سے ملیں گے۔ جیسے ریلوے اسٹیشن ہو گیا، ریلوے اسٹیشن پہ اگر آپ کچھ وقت کے لیے بیٹھ بھی جائیں تو وہاں پر ایک ہی ٹرین میں اتنے قسم کے لوگ جائیں گے، ایک ہی ٹرین میں، جس میں خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، کوئی کن حالات میں آئے گا۔ تو وہ اگر بالکل ہم ٹرین میں نہ بیٹھے بھی کچھ وقت کے لیے بس اسٹاپ پہ ہو گیا بیٹھ جائیں، کچھ آدھا گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، تو بہت زیادہ ان لوگوں کو انٹریکشن ہوتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں گے گھومنے پھرنے لے کے جائیں، ایسے ہی میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، کبھی یتیم خانہ لے کے چلے گئے، کبھی گھومنے پھرنے بس میں لے کے چلے گئے۔ ہمیشہ تو کار اویلیبل نہیں ہوگی اور ہمیشہ آسانیاں بھی اگر ہم دے دیں تو بس میں سفر کرنے کا کیا مزہ ہے انہیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو اس طرح بائی واک بھی لے کے جائیں، اس طرح بہت زبردست، بہت زبردست سجیشنز آپ کی طرف سے ہمارے ویورز کے لیے۔ جی جی تو ابھی ہم بڑھتے ہیں بیلنس کی طرف۔ سختی اور نرمی میں بیلنس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو نیو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، والدین دوست بن کر ہیں، از اٹ ناٹ پاسبل کہ والدین دوست بن کر رہیں؟ ہر وقت تو وہ دوست بن کر نہیں رہیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وقت پر نرمی بھی کرے اور وقت پر سختی بھی کرے، میں تو لگا بھی دیتی ہوں اگر وقت پڑے تو کیونکہ بچے ان لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ دوست میں اور پھر پیرنٹس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اگر وہ ہمیشہ دوست بن کر رہیں گے تو غلطیوں کو جب ٹھیک کرنے کا موقع آئے تو نرمی سے سمجھائے، نہ سمجھے تو پھر سختی برابر، بہت ضروری ہے سختی کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں کے لیے پیرنٹس کا وقت نکالنا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ابھی میں نے کہا نا آپ سے، ہم جہاں بھی گھومنے پھرنے جائیں، کہاں بھی جائیں، ہم ساتھ لے کر جائیں۔ اگر گھومنا پھرنا نہ بھی ہو تو گھر کے کاموں میں ہی تھوڑا تھوڑا وہ ٹھیک سے نہیں کریں گے، صاف صفائی بھی ہو گئی، کچھ بھی کام ہو وہ پھر دوبارہ ہم کر لیں، لیکن ساتھ تو لگا لیں، تھوڑا وقت ان کا بھی گزر جائے گا اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم سارے کام وہ ٹھیک نہیں کریں گے، اچھا نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہی کرنے لگ جائیں تو بچے کب سیکھیں گے؟ 1 بار 2 بار غلط کریں گے، تیسری بار تھوڑا تو ٹھیک کریں گے، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک کرنا شروع کریں گے۔ تو ساتھ میں ان کے وقت گزارنا ضروری ہے۔ کچھ بھی ہو، ویجیٹیبلز کٹ کرنے میں پہلے تو انہیں نہیں آئے گا، ہمیں خود ڈر لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی سلاڈ بنائے، فروٹس کٹ کرے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں چاقو سے ہاتھ نہ کٹ کر لے، لیکن جب آپ نظر رکھیں گے، 1 بار تھوڑی لگی تو دوسری بار وہ پھر احتیاط کر لیں گے۔ ہم ڈر کے مارے اگر انہیں نہیں دیں گے تو پھر بچے سیکھیں گے کب؟ اسی طرح ان کے ساتھ وقت اسی طرح گزارے۔ اسپیشل تو وقت ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم الگ سے بچوں کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کریں۔ کام کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور کام بھی ہو جائے گا، ہمارے بھی تھوڑے کام کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا جو یوز ہے اس پہ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی موبائل تو چیک رکھیں، یہ اتنا مشکل کام ہے موبائل اور فونوں پہ رکھنا، سوشل میڈیا پہ، لیکن چیک تو رکھیں، اس پہ اپنا پیرنٹل لاک لگائیں، کب کون سے بچے ویب سائٹ کھول رہے ہیں، کیا ہے، اپنے فیملی لنک لگا لیں فون میں، تو یہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر بار تو ہم چیک نہیں رکھ سکتے، یہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور بار بار تھوڑا وقت لگا کر دیکھیں، ہسٹری چیک کریں، تھوڑے بہت چیزیں ہیں جو اسی لیے تو اے آئی سیکھنا ضروری ہو گیا ہے پیرنٹس کو بھی، نیو ٹیکنالوجی بالکل میں۔ جی جی، تو اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، معلومات بھی ہوتی ہے کہ چلے ہم نئے زمانے میں ہم داخل تو ہو گئے، ہمارے بچے بھی داخل ہو گئے، اب ہم انہیں کس طرح خراب چیزوں سے بچا کے رکھ سکے، تو یہ سیکھنا پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہم اپنا جو ٹاپک تھا کہ اے آئی جو ہے وہ ویک بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پہ کم اور پیرنٹنگ پہ زیادہ بات کر پائے، اور یہ بہت ہی فروٹفل رہا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور بات چلی تھی شہناز پیرنٹنگ والے سے، اور یہ کتنی دور تک گئی، اور ہمیں بہت ہی بینیفیشل چیزیں جو ہیں وہ آپ کے تھرو سننے کے لیے ملی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا،
اور یہ تمام معلومات فراہم کرنے کا. جی جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے مجھے بلانے کا. تو ناظرین ابھی کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلی کسی پروگرام میں کسی نئے انسپائرنگ گیسٹ کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.